हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मु अनिल आपण मानक स्वागत जनाऊँगी मो यूट्यूब चैनल किछि कथा किछि गपरे। फ्रेंड्स, किछि आशा आउ किछि स्वप्न या ही तो नहीं जीवन। किंतु जीवनर सबु आशा कौन पूरा हुए, सबु स्वप्न कौन सत हुए ना। किछि आशा पूरा हुए आउ किछि आशा मन तले चापी हो जाए। सेमती किछि स्वप्न सत हुए आउ किछि स्वप्न स्वप्न ही रही जाए सारा जीवन। तथापि मनीष घूरी बुले यही आशा और स्वप्नर दुनिया रे विभोर भी हुए। एमिति किछि कथा को नहीं मो गप माया। इच्छा नथिले भी हारमोनियम धरिकी बसीछि सृजन। कौन करिवो, किछि उपाय भी तो नहीं। स्टूडेंट माने आछंती जेतेबेले क्लास तो करने को पड़िबो, किंतु गीतर तार जम्मा मन नथिला। सुर भी लगुनी, बार बार अन्यमनस्क हो जाउथुला। 7 दिन हेलाणी माया क्लास को आसीनी। ता मोबाइल भी स्विच ऑफ, किछि खोज खबर भी नहीं। ताको भारी व्यस्त लगुथुला। एबे घर को गले माँ पुणी पचारिबे, माया कौन आज भी क्लास आसीनी। सी भी मने मने खोजुछंती माया को। खोजिबेनी केमिति छे। सबुदिन क्लास सरला परे माया माँ को पाखक जाए, तांको घर काम आउ रोसई रे साहाय्य करे। प्रथमे प्रथमे माया माँ को कथा किछि बुझु नथिला कि माँ भी माया कथा किछि बुझु नथिले। केमिति बुझिबे जे जणे तेलुगु आउ जणे ओडिया। तथापि ठराठरी रे तांको भाव दियानिया देखिले खुशी होउथला सृजन। एबे माया टिके टिके ओडिया कथा कहूची, माँ माँ भी डाकुची। ता मुहरे माँ डाकटा शुणीदेले ना माँ को मन केमती गोटे खुशी रे भरी जाए। सबु बेले माँ को मुहरे मायार प्रशंसा। तेलुगु हेले कौन हैला, संस्कारी घरर झीटा। देखुनु ता शाढ़ी पिंधा, चाली चलन, कथबार्ता, रंग ढंग सबु केते सुंदर। एबे माया माँ को नुआ नुआ सबु साउथ इंडियन डिश शिखई देइछि। माँ भी ताकू घी अन्न, डालमा, भेंडी आंबुल झोल, मंडा पिठा, एंडुरी पिठा, आरिसा पिठा एमती केते कौन शिखई सारे। से दिन तांको मोबाइल टारे गोटे वीडियो ऑन करी कहिले देखिलु बाजिला, नमस्ते कमला मागो सागर दुलणी, नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु घरणी। पज मारिदेला सृजन। अरे यही शाढ़ीटा तो मुझे तुम आनी, तुम माया को देल। हाँ, सांग होइकी लक्ष्मी पूजा करूँ, शाढ़ीटा देदेली, कौन होगला सेठू। अरे तो शाढ़ीटा कौन देखुचु, देखिलु किते सुंदर लक्ष्मी पुराण बोली माया। कहलु को ओडिया घर झील एमती लक्ष्मी पुराण गाई पार जानिचु, मु शिखेछि। हसीदेले माँ, सृजन भी हसीदेला। सबु बेले माँ खाली माया कथा कहती, शोला बेले भी ता कथा। आउ सबुदिन शोला बेले माया कथा शुणी शुणी सृजन शुए एइथिपाई कि कौन केजाणी दिने दिने राति रे सृजन स्वप्न रे आसे माया। तोफा गोरा नहेले भी मायार रंगटा भारी सुंदर। गोल मुह, भासिला भासिला आखि, लंबा बेणी, आउता बेणी रे जूही फुलर गजरा। स्वप्न रे हेले भी सृजन घर भितरटा केमिति गोटे जूही फुलर बास्नारे महकी जाउथुला। आउ मायार खिलिखिली हसरे ता निद भांगी जाउथुला। अवश्य एसबु कथा को सृजन एते मार्क कर नथिला, किंतु ता म्यूजिक इंस्टीट्यूट सृजनिकार सबुठु सुरीला थिला माया। ता गला रे गोटे अलगा आकर्षण थिला, केमिति गोटे हजी जाउथुला गीत भितरे। सुर लय ताल सबु केमिति ता बोल मानुथुले, ता सांगरे सांगरे चालुथुले। सी जितेबेले गीत गाउथुला ना, ता स्टूडेंट माने आखि बंद करी ताकू शुणुथुले। सृजन भी नीरवी जाउथुला। एइथिपाई कि कौन के जानी माया प्रति तार दुर्बलता भी बढ़ी जाइथिला। न कहि पारिले भी मने मने सी ताकू भल पाई बसथिला। आउ माँ तो मने मने ताकू बोहू कर सारलेणी। किंतु बापा कौन एक कथारे राजी हेबे। बाप रे, म्यूजिक कथा पड़िले तांकर जो राग, तार मने पड़गला बापा कथा।
ସକାଳଟାରୁ ହାରମୋନିୟମ ଧରିକି ହେଇକି ଯେତିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେତିକି ସମୟ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କି ମା ପୁଅ ଦୁଇଟା ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ବି ଦେବେନି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ମା କୁହନ୍ତି ପିଲାଟା ଏତେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି, କାହିଁ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛ କହିଲ? ତମ ଗେଲି ଝିଅ ତ ଶୋଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି, ଯାଉନ ତାକୁ ଡାକିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବ। ବାସ୍ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବାପା। ସତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସୃଜନ ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଲକାତା, ଆଉ ଆଜି ଏ ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇ। ସଫଳତା ଅନେକ ପାଇଛି, ସୁଯୋଗ ବି ପାଇଛି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଜି କେଉଁଥିରେ ତା'ର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତଥାପି କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଭାବ ବୋଧ ତା ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳୁ ସରିଲାଣି, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳାଇଲେଣି। ସୃଜନ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସୃଜନିକାର କେୟାରଟେକର ମାଧବକୁ। ମାଧବ ଯାଇଛି ମାୟାର ଖବର ନେବା ପାଇଁ ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତ ମାତ୍ର 9 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ତା ମୋବାଇଲଟା ବି ନଟ୍ ରିଚେବଲ୍। ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ସୃଜନକୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 5 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ମନକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପାପ ଛୁଉଁଥିଲା। ପୁଣି ଭାବୁଥିଲା ନା, ମାୟାର କିଛି ହେବନି। ଏଇ କଥା ଭାବୁଛି, ଏତିକି ବେଳେ ମାଧବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ସରି ସାର୍। କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସୃଜନ। ତା ହାତରେ ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ହେଇଥିବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ। 5 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମ୍ ମାୟାରାଓ। ତା ଚାରିପଟେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରୀ କୂଅ ଭିତରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ନଥ୍କିନା ବସି ପଡ଼ିଲା ଚେୟାର ଉପରେ। ମାଧବ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଢକ୍ ଢକ୍ କରିକି ଗ୍ଲାସଟା ଯାକର ପାଣି ପିଇଗଲା ସୃଜନ। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଯେମିତି ଢୋକି ଦେଉଛି ତା'ର ସବୁ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ତା ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାକୁ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତୋର ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଆରେ ତୋ ମୁହଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି? ସୃଜନ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, କିଛି ନାହିଁ। କିଛି କେମିତି ନାହିଁ, କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି। ମା, ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି, ତାପରେ ଟିକେ ଶୋଇବି, ଉଠିଲେ ଯାଇକି ଖାଇବି। ତମେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ ମା, ପ୍ଲିଜ୍। ଏତିକି କହିଦେଇ ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲା ସୃଜନ। ସାୱାରଟା ଖୋଲି ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ବସିଲାଣି। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମାୟାର ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଡର ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ନା, ଯାଉଛି ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଡାକିଲା, ମା ମା। ମା କିନ୍ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ବିଛଣାକୁ ଗଲା। ତା ଆଖିରେ ଆଜି ନିଦ ନାହିଁ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା ତାନପୁରା ଉପରେ। ଏଇ ତାନପୁରା ବଜେଇ ମାୟା ଗୀତ ଗାଏ। ଆଜି ଯେମିତି ସୃଜନକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ତାନପୁରା ବଜେଇ ମାୟା ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆଉ ମାୟାର ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ସିଏ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାଙ୍କର। ଆରେ ବିଛଣାରେ ନାହିଁ ସୃଜନ। ବାଲକୋନିରୁ ତା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା? ବାଲକୋନି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ମା। କିନ୍ତୁ ତାନପୁରା କିଏ ବଜାଉଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର କାହାର ଶୁଭୁଛି? ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଉଛି ସୃଜନ। ବାଲକୋନିର ଲାଇଟ୍ଟା ବି ଦେଇନି। ଚାରିଆଡ଼େ କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର। ରାତି ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୃଜନର ଲୟଟା ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ମାୟା। ତା ହାତରେ ତାନପୁରା। ସୃଜନର ସୁର ସାଙ୍ଗରେ ସୁର ମିଳେଇ ସିଏ ବି ଗାଉଛି। ତା
ତା ଦେହରେ ଆଜି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ, ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରାପୁରି ଖୋଲା, ବାଳ ସବୁ ତଳେ ଲୋଟୁଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଭଳି ଗୀତ ଗାଉଛି, ସୃଜନର ସ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ମିଳେଇ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ମା। ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଥିଲା। ରାତି ପାହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାୟାର ସେ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ମାଙ୍କର ସବୁ ଆଶା। ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ମାୟାକୁ ବୋହୂ କରିବାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗପଟି ତ ଶୁଣିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।